बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सनम जावेद, चौधरी परवेज इलाही और शौकत बसरा के जो कागजात थे उनको मंजूर करने का हुक्म दिया है और कहा है कि इनके नाम बैलेट पेपर पर और निशानात भी इनको अलॉट किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, मौलाना फजलुर रहमान हो, नवाज शरीफ साहब हो, मरीम नवाज साहिबा हो या फिर बिलावल भुट्टो साहब हो या पार्टी दीगर जो पार्टियां हैं उनके सरबराहान हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बर्गर बच्चे कहा करते थे। खवातीन को तितलियों जैसे अलकाबात से नवाजा जाता था और आज ये सब मजबूर हो चुके हैं। ये सब तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि काश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नौजवान वोटर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ है, वो हमारी तरफ आए। लेकिन अब जिस बंदे के पास ये मोबाइल फोन हाथ में है उसको पता है कि उसने वोट किसको करना है, किसने उसके लिए 2018 से लेकर 21-22 तक बेहतर काम किए, किसने जाकर वहां पर यहूदो निसारा के सामने वहां पर ललकारा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। ये सब कुछ बताने वाला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की है। दूसरी तरफ अगर आपको बताऊं, 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी तो उस वक्त इमरान खान को सिर्फ 1.5 करोड़ वोट पड़ा था और आज वेबसाइट आप देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, टोटल वोटर लिस्ट देखें तो आपको अंदाजा होगा कि 18 से 35 साल तक के जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 5 करोड़ 67 लाख है। तो आप अंदाजा कर लें कि 1.5 करोड़ वोट पड़ा था और इमरान खान वजीर आजम बन गए थे। तो अब वोटर्स की जो तादाद है, नौजवान वोटर्स की, और ये वो यूथ है जो 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और अगर आप अंदाजा करें कि इनमें से अगर ज्यादा नहीं, अगर 50% भी टर्नआउट होता है इन नौजवान वोटर्स का और इनकी फैमिलीज का, क्योंकि अब का जो नौजवान है वो सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपनी फैमिलीज को भी बॉदर कर रहा है कि आप लोगों ने वोट करना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को करना है। वो सनम जावेद हो, वो शौकत बसरा हो, वो चाहे चौधरी परवेज इलाही हो या कोई और ABC शब्बीर गुजर या दीगर बहुत सारे ऐसे नाम हैं। आपने वो नहीं देखना, आपने देखना है तो इमरान खान को देखना है, क्योंकि आपने इस वक्त जो वोट देना है वो नजरिए को वोट देना है। तो पूरी कोशिश की गई, पूरी तरह से पूरी पार्टी को जबर का निशाना बनाने के बावजूद भी जब ये तमाम सियासी जमातें नाकाम हो गई, पहले कोशिश की कि इनको तोड़ा जाए, इनकी पार्टी को तोड़ा जाए, पूरी कोशिश की, नहीं हो सका। कुछ जो अच्छे चेहरे थे वो इसी में रहे, कुछ जो उस तरह से थे वो चले गए। फिर उसके बाद कोशिश की कि अगर अब इलेक्शन अनाउंसमेंट होती है तो इनके जो कारकुनान हैं उनको पकड़ेंगे, इनके वर्कर सपोर्टर को पकड़ेंगे, और ऐसा कुछ किया भी, लेकिन फिर भी लोग डटे रहे। इलेक्शन कागजात नामजदगी जब हो रहे थे तो बहुत सारे कागजात मुस्तरद कर दिए गए और उस मुस्तरद करने वाले कागजात को बहुत सारे हमने देखा कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब गए, हाई कोर्ट के जज बैठे, उन्होंने देखा तो तकरीबन 70-75% लोगों के कागजात मंजूर कर लिए। और अब हम देख रहे हैं कि जो मेन लोग थे उनके भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, यानी कि पूरी कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से इनको इलेक्शन से आउट किया जाए, नहीं कर सके। कोशिश की गई कि ट्रिब्यूनल से कागजात मुस्तरद हो जाए, नहीं हुए। फिर उसके बाद कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये सब कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बयानिया जीत गया, तमाम सियासी जमातें हार गईं, सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया इमरान खान ने, सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि उन्होंने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो उनकी असल में जो मकसद था वो तो पूरा हो चुका है। जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो इस चीज को तस्लीम कर चुके हैं कि अगर किसी ने मुल्क को आगे लेकर जाना है, अगर हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो बहुत सारे दावे कर रहे हैं, बहुत सारी शेखियां भड़का रहे हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा की बात कर लें, नवाज शरीफ साहब की बात कर लें, तो एक ही इनके पास नारा है जनाब, वो है रोटी का, वो है कपड़े का, वो है रोजगार का। तो ना यहां पर रोटी है, ना यहां पर रोजगार है, और ना यहां पर घर का बाकी मामलात हैं वो आप लोगों के सामने हैं। ये तो किसी से ढके छुपे हैं नहीं। तो जो मेन चीज होनी चाहिए थी वो यहां पर है ही नहीं। आपने अगर बात करनी थी तो आप बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशन की। यहां पर लिटरेसी रेट सिर्फ 58% है, यानी कि अगर 100 एजुकेटेड लोग हैं, 100 की अगर बात करें तो 100 में से सिर्फ हम देखते हैं कि 58 लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और बाकी 42 लोग अनपढ़ हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो सऊदी, इवन दैट सऊदी अरेबिया में 98% लिटरेसी रेट है।
اگر بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کریں تو 74% وہاں پر لٹریسی ریٹ ہے. اگر انڈیا کے حوالے سے بات کریں تو 76% وہاں پر لٹریسی ریٹ ہے, اور پاکستان میں صرف اور صرف 58%. اور آج بھی جو منشور کے جو دعوے اور نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں, کہ بات کرتے ہیں صرف اور صرف کرتے ہیں کہ جناب ہم ہوتے تو روٹی 4 روپے کی ہونی تھی, ہم ہوتے تو روزگار ہو جاتا, ہم ہوتے تو پیٹرول سستا ہو جاتا. آپ اندازہ کر لیں کہ جو اورنج لائن ٹرین اور دیگر ایسے پروجیکٹس بنائے ہیں, کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کی کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اگر ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا, کیونکہ وداؤٹ ایجوکیشن کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو آپ کے پاس میرٹ نہیں ہے, آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, اس کی بنیادی طور پر وجہ یہی ہے. جب آپ اندازہ کریں کہ ایک سی ایس ایس آفیسر کے اوپر آپ ایک میٹرک پاس یا ایف اے پاس یا میکسیمم گریجویٹ کو آپ وزیر بٹھا دیں گے تو وہ کیا اس سے سوال جواب کرے گا؟ ہر چیز کا آپ کے پاس ہے کہ آپ نے اگر بات کر لیں ہم کسی نائب قاصد کی جاب کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب پرائمری تعلیم لازمی ہونی چاہیے, لیکن جب بات ہوتی ہے کسی الیکٹیبل کی اور جب بات ہوتی ہے کہ کسی وزیر کی, جب بات ہوتی ہے کسی مشیر کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان پڑھ بھی ہے, وہ جو بھی ہے وہ چلے گا, اس پر کوئی قانون سازی نہیں ہوتی. وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر ان کو اپنا فائدہ ہے اور عوام کے فائدے کی بات ہی نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ جیت چکا ہے. عمران خان واپس آ چکا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی جب اس نے کہا تھا کہ اللہ الحق ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں کسی شخص کو گرانے کی, جب اللہ کی ذات نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو گرانا نہیں اس کو اٹھانا ہے, تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ ناکام ہوں گے, آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ایسا ہی ہوا. عمران خان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے ذہن میں ایک بات یہ ذہن نشین ہو چکی ہے کہ ہمارا مستقبل اس وقت جڑا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہے, ہمارا مستقبل اگر ہے تو عمران خان کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے تمام لوگوں کی جو چیخیں ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اگر بات کریں, ان کا کل ایک جلسہ ہوا تھا جو NA 119 ہے, وہاں پر ان کا جلسہ ہوا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پورے لاہور سے ٹاسک دیے گئے تھے کہ 1-2 کنال کی جگہ ہے اس کو بھرنے کے لیے لوگوں کو لے کر آئیں, اور وہاں پر جا کر نعرہ لگایا کہ میرا تو دل خوش ہو گیا, اوئے ہوئے آپ لوگوں نے تو فیصلہ دے دیا. لیکن ایسا ہوا نہیں, کیونکہ وہ تمام جو لوگ تھے وہ بھی بس اگر کھانے کے لیے لائے گئے تھے یا کسی اور طرح سے لائے گئے تھے وہ پھر چلے گئے, اور ایک ناکام جلسہ ان کو کرنا پڑا. اسی وجہ سے وہ بڑے بڑے جلسے کر نہیں پا رہے ہیں, مجبوری ہے ان کی کہ عوام میں تو اب جانا ہی ہے, لیکن جانا کس طرح سے ہے کہ جس بھی جلسے میں جاتے ہیں وہاں پر عمران خان کے نعرے لگ جاتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے, لیکن عمران خان جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں, اور واپس کیسے آئیں گے, کیسز کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.